हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एबे आसी आम घर पहुँचलु पुणी प्रिपेयर हेबी आज आम झीआरींकर अच्छी मेहंदी सेरेमनी और मेहंदी मुझे करुँच हाथ में मुझे मेहंदी करुँची मो मेहंदी आपको लगुच देखो वीडियो मो सहित रुहतु वीडियो एंजॉय करूँ। भाव दुकान खोल देमी गोटे केते बाट हौ 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 आप के समय लागियो 10 मिनट तो ये काटे चाह हल्दी हस जेहेतु आपण भिणे आपण लेंबू आ चीनी गोटे गिनार नहीं कि आसवे हाथ टे लगेदेवे तार बिना ये गाढ़ हो गाढ़ा हेले भी टिके देदेवे चीनी आ लेंबूटा टे देदेवे ना लिखिते कहते ना लिखिते कि मना कली ये मना कली ये केते मिनिट आज हलदी प्रोग्राम होची हलदी पानी आने जावा पानी तोला हम आम समस्त रेडी हो सारू आम बाबू किंतु ये शोई उठी पड़ पानी तोला केमी हो हल्दी प्रोग्राम केमी हो देखो এইটা তাকু দিয়াଯିବ এই গগরাটা হ্যাঁ এই গগরাটা তাকু দিয়াଯିବ কি না हम आगा खेव पित्तलटा दे एटा खाइ दे कोटा फोटो चारियाडे पोखरीटा को देखा दियो गाधा
शीघ्र एक दुई तीन चार पाँच छ सात जाओ खुड़ी जाओ एपट को आउ जन जा सिप्रा यार को टिके चाहा ठीक रहिबे दियो पक आउ थरे ये कर दियो 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 तुम्हें आउ ये करनी दियो बुढ़ा ए आड़ को से आड़ को बोली के पकाओ एठी उदा हिबा ए पत्थर को चढ़ो मु आ कते आड़ को जिमी ए बाटे चाहा ए बाटे ताकवाड़े ताकवाड़े चाहा ए फोटो पूर्व आड़ को जाओ परा आउ लुगा टेको आउरी लगा मोटे एते बड़ उतार ए गुडा को केते हैरान करछ बे माई मान को खाली नुआ नुआ साड़ी पिंधिबो ना हां हां मामुनी का बोल की मामुनी के पानी मोजी के जा ला सब डाला ला मामुनी मामुनी रुदा हो हां उदा को मुंह करो हां एटा टिके भल उठिबो ना है ने एथर ये ने पोज दे जी हैं हां गोटे दी अंकर खाली उठे दबा एडी देखन तो पोज दो बोली के ठेओ आडे पाक आसो आडे पाक ला साला फोटो उठाइबा फट फट कथा का उठेबनी रेकॉर्डिंग भाणी करो पूरा हां कथा टिके टिके रखिबु भल लागि मजे रखी के बेडी बेडी ए बार ठिया हो न सेमिति न बोले मु केबे कळा सेमि धरि कि चालिनी मोर प्रथम आगर दे याड को आसा याड बढ़िया उठी आसा 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 पाखरे न भुवनेश्वर वैठी चटी मिलिबो जल्दी आ जा नना को पठा नना
আর কুনো না তুমি গাড়িটা নিয়ে পড়ে যাও কি না একা আনি হবনি হ্যাঁ সেটি আইতেন তো দিজটা বেশি হবো পানি দিও না পানি পছু পড়ে যাও পুরা পছু পড়ে যাও আনালো ইয়ে পানি আনো আই ঠাকুর পানি আনো মুদ্রা মঙ্গলা পানি সেটা আনু ন দেই ঠাকুর পানি আনো বেশি লাগাবেন টিকে লাগাবেন হালকা লাগা হালকা খালি না তোমার না চলো চলো টোটালি বেশি লাগান কথা বলা আছে বেশি লোক মোবাইলটা ধর হ্যাঁ এটি দাও কাঁধো আর কাঁধের পরে গুয়া পানো চাচন্তি বসে আর টিকে এবারে কি বলনি আর দিও মাত্র কথা কিছু না এটা কোন দরকার নেই ক্যামেরা চলে না পুরো কন্ট্রোল ঠিক করে বলা এটা চাই না সকাল গাড়ি বলে লাও দিয়ে বজা বুঝে বাজার করতে দিলা যাও ঘরে যাও চলো এই ঘুরে বসে পানি পানি আনলে পানি দেবে পানি পাই কেতে কেতে দরকার 37 দিন আছে 37 এই 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 শুনো না আমার দেখে মা খুড়ি ভর দিল সনি সেটা পড়া গেলা এই বসুন্ধরা দেখি সেটা লাগা কি কোদিন লাগা কি কোদিন আপনি এটা শুনো এতকি দিদি হলদি কেই দুইবারে যেতকে হলদি দিলে সেটা উতরা হলদি হ্যাঁ এই যে যেকু দেন দেন দেখি মতে দেলেন পরে হল কাই হস্ত নাই বাহার দাঁত তো দিছো হুম এই হেলা এই ভিডি ভিডি খেও কোতে দুটা ঠিয়াইছো হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্টি কাই यार হাতরে তো হলদি নাইনি খালি গুটে হাত নাই কি ହଁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହାତ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଏକା ବେଳେ ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଲଗେଇବେ ସାମ୍ନା ସେଇଠୁ ଏକା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ରହିବ ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ରୁହ ଉଠାଅ ଏവിടെ ଅନେଇବ हाँ लगाओ हाँ पहले समस्त लगाओ हाँ सही कैमरा को अनेबेनी हाँ चलो कंटिन्यू लगे क्या हाथ रे टिके लगे गाल अपन स्माइल कोन दुजिया होती लोगो जे पुतली सीमा को हाथ जॉइंट कर देता स्माइल स्माइल रोम फोटो देखे आ ठीक है थिबो सेमति थिबो हां सेमति थाउ टे वीडियो रो तल कोन हेबो हां मुझे तो कहबो ऊपर कोन हेबो हां